جی اس ٹائم ہم لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس بہت زیادہ نفری ادھر بلائی ہوئی ہے اور مطلب ضرورت سے زیادہ نفری بلائی ہوئی ہے ادھر پنجاب حکومت میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوف کے بت توڑ کے عوام ادھر پہنچی ہوئی ہے. تو یہ ہم دوست انٹرویو دے رہے ہیں, اس کے ہم آپ کو اس کی گفتگو سناتے ہیں. استقبال کے لیے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ اس گرفتاریاں ناجائز ہیں, نہیں ہونی چاہیے. ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان کو دوبارہ آزاد کیا جائے, ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں. بھائی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی بزرگوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کال دے رکھی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی. وزیر اعلیٰ کے پی کے کل سے یہاں پہ پورے لاہور میں فلیگ مارچ بھی کر رہے ہیں اور کارکنان میں جذبہ برپا کر رہے ہیں تاکہ کارکنان نکلیں, اور جگہ جگہ پہ ان کے راستے بھی روکے جا رہے ہیں. تو آپ پھر بھی یہاں پہ پہنچے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ پھر بھی نکلیں گے اور آج بھی نکلیں گے, اور یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم نکلے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو یہاں پر امن ہوگا, خوشحالی ہوگی, جمہوریت ہوگی, ہر کسی کو اپنا حق ملے گا. اگر آئین و قانون ختم کیا جائے تو اس طرح جنگل کے قانون میں تو ہم نہیں رہیں گے. ہم تو سمجھدار لوگ ہیں, ہم آٹا کھاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں ہر بات کو. یہ قانون و آئین کے لیے ہم پھر بھی نکلیں گے, کل بھی نکلیں گے, اور ساری قوم کو نکلنی چاہیے کہ یہ آئین و قانون کے لیے اپنا سارا کچھ اپنا حصہ ڈال کے نکلے. سارے قوم کو چاہیے اپنے لیڈر کے لیے نکلے, اپنے ملک کے لیے نکلے, اپنے مستقبل کے لیے نکلے. انشاءاللہ بار بار نکلیں گے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری ملک میں سیاسی کارکن اگر پرامن ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں رکتے؟ ہم کو روکا ہم ٹھیک ہے ہم رکتے ہیں, لیکن کس وجہ سے روکا جاتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کو کوئی بتائیں نا. یہاں پہ کوئی لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں, انتشاری ہیں. یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ لوگ کھڑے ہیں, ابھی تو سائڈوں پہ لوگ ہیں, جمع نہیں ہو رہے روشنی کے, پھر گرفتاریاں نہ ہو جائے. آپ کو کہیں بھی نظر آ رہی کہ توڑ پھوڑ امن سے پرامن لوگ کھڑے ہیں ادھر, پرامن شہری ہیں یہ سب, ادھر تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے. شام بھی ہو رہی ہے اور شیلنگ گنیں بھی پولیس کے پاس ہیں, آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی جان صبح ہو رات ہو نکلو, اپنے قوم کے لیے نکلو. یہ 4 سالہ جبر اور ظلم کی جو یہ انتہا کی ہوئی ہے, اس کے کوئی کسی دین میں بھی اس کے وہ نہیں ملتے کہ اس طرح کوئی ظلم کسی دین میں ہو. اس نے سارے حدیں پار کر دیے ظلم کے, غیر آئینی غیر قانونی جرم کے. اب بہت انہوں نے جرم کیے, قانون توڑے ہیں. یہ سارے جو بوکتے ہیں نا شام کو کیپٹل ٹاک میں, ان کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی, لوگوں کے اس کے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں پیچھے سے. یہ بہت بغیرت بے شرم لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. بزرگوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ہیں, جگہ جگہ پہ آپ کو بار بار میں کہہ رہا ہوں پولیس روک رہی ہے, یہاں پہ شیلی گنے موجود ہیں, تو آپ عمران خان سے ایسی محبت کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی جان ہی ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاتے ہیں؟ بھائی جان خان بکتا نہیں, ہمارا بھروسہ ہے اس کے اوپر, پوری قوم کا اس کے اوپر بھروسہ. کبھی نہیں بکے گا, نہ اپنی قوم کو بیچے گا, نہ خود بکے گا, نہ اپنے قوم کو بیچے گا, نہ آپ کا سر نیچے کرے گا. آپ کے لیے امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے وہ کام کرے گا. وہ کبھی بھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا جس میں ملک و قوم کی خیرخواہی نہ ہو. آپ خان کے لیے صرف جان دینے پہ تل گئے ہیں. بھائی خان ہے تو لیڈر ہے تو ملک ہے نا, لیڈر کی حفاظت تو فرض ہے نا, قوم پہ فرض ہے. تو آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ بھائی یہ مستقبل ہے ہمارا, مستقبل کے لیے تو نکلیں گے نا. بچوں کا مستقبل تو سنوا رہے نا, ہمارے تو ویسے بھی گزر کے ظلم و جبر میں. جی ظلم و جبر میں تو ویسے ہی عمر گزر گئی. آپ کیا فرما رہے تھے کہ یہ روز کی بات نہیں ہے شیلنگ برداشت کرنا؟ یہ شیلنگ تو یہ تو روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ جو ہے نا آتے ہیں, یہ اب عادت بن گئی ہے کارکنوں کو بھی, وہ برداشت کر لیتے ہیں. ان کو مثلا کہ روز ایک کام جو ہے, مطلب آپ کوئی بھی چیز روز ایک نشہ بندہ کرتا ہے اس کو وہ عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا, اس کو پھر اثر نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ شیلنگ تو ہوتی ہے, روز ہوتی, ہر جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ پرامن مطلب کہ یہاں تو احتجاج بھی نہیں ہے. لوگ آئے ہیں استقبال کے لیے, اگر استقبال کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. امید ہے کہ پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کوئی شیلنگ کا ایسا کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرے گی جس سے
जो पुरअमन शहरी पुरअमन लोग जो है ना मतलब कि उनको जहमत पहुँचे, इस तरह का कोई काम नहीं होगा इंशाल्लाह। पंजाब हुकूमत कहती है कि वज़ीर आला KPK के साथ सिर्फ 10 बंदे हैं, 10 बंदों का काफिला है, ये नाकाम हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ये तो कहने की बातें हैं ना, जब बंदा देखता है, जो देख रहे हैं उनको पता है। हम अच्छा अभी हम आए हैं 15 लोग तो हम हैं, तो अभी तो काफ़ी लोग आए हैं जो मतलब कि 10-10 15-15 होंगे, तो 2 होंगे, तो 4 होंगे। ये तो सिर्फ ये हम तो यानी कि लाहौर के रहने वाले लोग जो है ना वो बाहर आए हैं इस्तकबाल के लिए। इनको मिला गिन लें आप, ये लोग खड़े हैं जो इस्तकबाल। अभी तो अंदर चैम्बर के अंदर आप जाएँ, मतलब कि हाई कोर्ट के अंदर आप जाएँ जहाँ पे वो तकरीर कर रहे हैं, तो आप देखें 10 हैं, 2 हैं, 4 हैं, आप दिखा दें लोगों को। इसमें तो कोई कहने की बातें और दिखाने की दिखाएं आप। आपका कहना ये है कि हुकूमती दावले खोखले हैं? ये तो शुरू से ही ऐसा चल रहा है, इनका कोई दावा आप मुझे दिखा दें, इनको प्रैक्टिकल दिखाएं। सुनी सुनाई ना कहें, आंखों से देखिए, हमें बताएं। हम तो इधर आए हुए हैं, हम देख रहे हैं। 4 सालों से झूठ बोल रहे हैं, झूठ के पीछे झूठ, बहुत झूठ बोलते हैं। ये आए भी कह रहा है इन्हीं तरीके से असले के जोर पे आए हुए हैं, धंधे के जरिए आए हुए हैं, ना शर्म ना हया, ना कोई कानून, ना कोई रूल, ना कोई उसूल। ये किसने कहा था कि 10 लोग थे या 15 लोग थे? हुकूमती वज़रा कह रहे हैं जी। अच्छा, हुकूमती पंजाब वज़रा कह रहे हुकूमत थे। के वज़रा कह रहे हैं जी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी KPK जो है, उन्होंने रात को एक बात कही है, तो सोशल मीडिया पे चल भी रही होगा वो क्लिप। उन्होंने कहा कि हमारी, चलो वो भी वज़ीर आला हैं इधर। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम एक सूबे का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सुहेल अफरीदी साहब इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, तो आपको क्या लगता है ये लाहौर की आवाम निकलेगी, ये क्या है इसका मकसद? सर ये है कि पाकिस्तान की खातर और अपने लीडर की खातर, इमरान खान की खातर अवाम निकलती है। इन्होंने जगह जगह पे, आप मार रोड पे चले जाए, नहर पे नाके लगाए हुए हैं, हर जगह पे नाके लगाए हुए हैं। और ये चीज़ें हैं कि ये सबाई हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। इमरान खान की एक आवाज़, एक हुक्म के खौफ से ये डरे हुए हैं कि इमरान खान का कोई जेल से हुक्म ना आ जाए। और ये फार्म 47 हुकूमत जो है ना, ये चोरी की हुई हुकूमत है, लोगों के वोटों को चुराया गया है। वोट एक इतनी बड़ी ताकत है, वो कौम की हया और बका की ताकत होती है। उन्होंने ही अपने वज़ीर आज़म को चुनना होता है, वज़ीर आला, और अपने नुमाइंदों को चुनना होता है। जब अवाम का वोट चोरी कर लिया जाता है, तो ये जो वाम 47 की हुकूमत है जो डंडे के ज़ोर पे बैठी हुई है, ये बिल्कुल बेकार है। बाकी एक नाके ना लगाएं, खुली इजाज़त। अगर इमरान खान के साथ कोई नहीं है तो फिर इनको नाके लगाने की ज़रूरत क्या है? क्यों नाके लगा रहे हैं? सुई गया हो क्या, वो शेलिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, पकड़ धकड़ करते हैं, लोगों को हरासा करते हैं। अभी इधर भी इन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस बुलाई हुई है और आगे किसी तो को ये चीज़ है ना, ये पुलिस अवाम से तो ज़्यादा पुलिस बुआ लेते हैं। खौफ तारी है इनके ऊपर, वज़ीर आला पे और वज़ीर आज़म के ऊपर खौफ है। और सिक्योरिटी, हमें एक चीज़ सिक्योरिटी और चीज़ होती है, जो इस तरह जो इधर हालत नज़र आ रही है वो एक दहशत, मेरे सामने दहशत फैलाने वाली बात ही है। ये सिर्फ ये अवाम को खौफजदा करते हैं, लेकिन अवाम निकलती है। अवाम को रोकना इनके पास की बात नहीं है। कौम इमरान खान के साथ है। अगर 8 फरवरी को कौम ने निशान ढूंढ के उनको कामयाब किया और नए लोगों को, तो यही लीडर की एक निशानी है कि उसकी आवाज़ को लोग लाभैक कहते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। बाकी ये सिक्योरिटी, ये बुखलाहट का शिकार है। ये देखें, वैगनें खड़ी हुई हैं, बसें खड़ी हुई हैं कैदियों की। ये क्या चीज़, इधर कोई डंडे सोटे या असले के साथ वज़ीर आला KPK आए हुए हैं। लेकिन मेहमान है वो हमारा, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको इज्जत से, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसके साथ ताउन करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं एक सूबे का वज़ीर आला के साथ सतीली माँ वाला सलूक किया जा रहा है पंजाब के अंदर। जी। तो ये क्या पैगाम दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के उसकी आवाम को? ये क्या हुकूमत फेडरल को? ये खौफ में मुब्तला है और ये खौफ इतना खौफ तारी है इमरान खान और वज़ीर आला का कि ये सब कुछ भूल चुके हैं। इनको खुदा के तरफ से नहीं देखना, इन्होंने अपनी तरफ से देखना है कि अवाम कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। इतनी महंगाई हो चुकी है, उस पर कंट्रोल नहीं है। देखें, वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचूँगा, उसने कपड़े तो ना बेचे, अलबत्ता मुल्क की एयरलाइन PI ये बेच दी। ये कहाँ का असूल है? ये बुखलाहट का शिकार है। जिन्होंने इन्हें लेके आए हैं
वो जो कहते हैं ये स्टैम्प वज़ीर आज़म और स्टैम्प वज़ीर आला है, ये अवाम को नहीं रोक सकती। आप इजाज़त दें तो लोग एक जलसे की इजाज़त दे दें मीनार पाकिस्तान पे, तो देखें अगर इमरान खान के साथ बंदे नहीं हैं तो फिर छोड़ दें उसके हाल पे। अच्छा, आप ये चाहते हैं ये हुकूमत घर चली जाए जलसे की इजाज़त दे के? आप ये नहीं, ये घर ना जाए, लेकिन अवाम के लिए कुछ सोचे, अवाम को जो उनके हकूक़ है वो मैसर करे। ये जगह जगह नाके हैं, ये पाकिस्तान के लिए नाकामी का बयास हैं, और ये ख़ुद तो असली वोटों से नहीं आए, ये जैली फार्म 47 से आए हैं, और इनकी खुदा ने सुनी नहीं है, ये डंडे के ज़ोर पे हैं। लीडर इमरान खान है, और इमरान खान ही कौम की बका और आने वाली नस्ल के लिए एक मशले राह है, और उनका नज़रिया आने वाली नस्ल के लिए बेहतर है। आपको क्या लगता है सारे अभी जो सुहेल फरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला इस टाइम जो फिर रहे हैं पंजाब के अंदर भी आए हुए हैं, 3 रोज़ा दौरे पर है, जी जी, आपको क्या लगता है इमरान खान की रिहाई के लिए आप बड़ी कॉल देने की तैयारी हो रही है? इमरान पंजाब के अवाम निकलेगी? इमरान खान को रिहाई के लिए नहीं, इमरान खान के नज़रिए को फैलाने के लिए। अब इनके जो झूठे मुकदमात हैं सियासी बना पर जो किए हुए हैं हमारे तो मुलाकात भी इन लोगों ने रोक दी, रिहाई तो बड़ी दूर की बात तो है। ये चीज़ें ये जो मर्जी कर लें, जुल्म होता है, और जितना ये कौम को दबाएंगे उतनी उभर के बाहर आएगी। वो जेल में रह कर भी इनसे तगड़ा है, लेकिन उसको इन्होंने कहा ये 2 दिन जेल नहीं काटेगा। आप देख लें कितना अरसा हो गया है, और ये जितनी मर्जी मुलाकातों में पाबंदियाँ लगा लें, लेकिन लीडर कौम मान चुके हैं कि इमरान खान है। और ये वज़ीर आला जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आए हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और इसको हर घर तक पहुँचाएँगे। वैसे भी सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान के रोना रो के मीडिया हो, गवर्नमेंट हो, ये सारे इमरान खान से शुरू करते हैं और इमरान खान पे एंड करते हैं। तो ये बखलाहट का शिकार है। इनको कौन समझाए कि जिसका हक़ है उसे दिया जाए। आज इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं हम निकले हैं आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए। इमरान खान 3 चीज़ें कह रहा है, और चौथा उसका सवाल है कि मेरा चुराया गया मैंडेट कौम का वापस करे, रिहाई अदालतें करें। ये झूठे केस हैं, ये तो उड़ जाएंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि 2627 में आईनी तरमीमी वापस करे, तो आपको पता है ये निज़ाम, आपको लगता है ये वापस करने वाला निज़ाम है? सर, इधर ज़िया का निज़ाम नहीं रहा, मुशर्रफ का नहीं रहा, और हलाकू खान, चंगेज़ खान, मायूं, सब लोगों का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो देखें ये चीज़ें आने जाने वाली हैं। इन पे इनको अगर ये कर रहे हैं ना, इनके ऊपर अपना ईमान या उस पर गरूर कर रहे हैं कि हमने कर लिया है, आने वाले वक्तों में यही इनके गले का फंदा बनेगा, कानून और आइन जो बनाया गया है। लेकिन KPK में ये जाएं, वज़ीर आला जाएं, प्रोटोकॉल मिलेगा। इस तरह धक्का मुश्ती और तशद्दुद और ये शेलिंग नहीं होगी, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखें अभी ये पीछे जो ज़मीनी इलेक्शन हुए आपको सामने मसाइल है, बिल्कुल वही बताने चाह रहा हूँ। वो 40,000 से जीत रही थी, तो ये चीज़ें हैं कि इन्होंने रातों रात वो चेंज किया, और वहाँ पे इनको जलसों की इजाज़त खुली थी। कोई पकड़ा गया वहाँ पे, अगर वो चाहती KPK की हुकूमत सफदर को वो जेल में कर देते, बिल्कुल। और उसके कैंडिडेट और उनकी ख़वातीन को भी, जिस तरह हमारी ख़वातीन और नौजवानों के मुस्तकबिल को ये जेलों में डालकर तबाह कर रहे हैं। ये खुदा के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि वो नौजवान हैं, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। उनको हज़ारों की तादाद में इन्होंने उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR की हुई हैं। क्या ये दहशतगर्द हैं लोग? पढ़े लिखे लोग जो अपनी मदद आप आते हैं और खान की कॉल पर आते हैं, और ये कोई पाकिस्तान को आग लगाने के लिए नहीं आते। ये जो इस टाइम सूबाई हुकूमत है, मरीम नवाज़ है, अगर मरीम नवाज़ एक सूबे का वज़ीर आला जब आया था, इनको अच्छा मतलब अच्छे तरीके से सलूक उनसे करना चाहिए था, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, इनकी इज़्ज़त में बहाली होनी थी, तो ये इनकी इज़्ज़त बननी थी। लेकिन इन लोगों के क्या इन लोगों की इस बात की समझ नहीं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग, खुदा जानता है कि ये ऐसा करने से कभी जुल्म होता है, वो उठता है तो बैठ जाता है, खून होता है तो बहता है तो जम जाता है। ये जितना मर्ज़ी खून बहाएं, लेकिन इनकी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। ये अगले 10 साल या 5 साल सोच रहे हैं, लेकिन जितनी गुर्बत, जितनी महंगाई, जितनी तंग दस्ती, ये ख़याली प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अदारों को बेच रहे हैं। तो कितनी देर तक देखें, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ से बड़ा आर्मी चीफ डिक्टेटर पाकिस्तान में नहीं आए, लेकिन उनमें भी इतनी नहीं थी जुर्रत के वो इस तरह करें। बिल्कुल ऐसी है, ये दौर में रहते ऐसी नहीं थी, अदालतें काम करती थी, इंसाफ मिलता था। और
عوام ترقی یافتہ تھی مشرف کے دور میں، یہ دیکھیں بالکل ایسی ہی ہے. تو یہ دیکھیں اس میں کیا عوام کے پاس کرایہ نہیں ہے، اور لوگ جب آتے ہیں تو یہ لوگ خدا جانتا ہے کہ تباہی کے دہانے پر ملک کو پہنچا دیا اور قوم کو بھی، اور خود انہوں نے بھاگ جانا ہے لندن. دیکھیں یہ معاہدے کر کے جاتے ہیں، کبھی مشرف سے کبھی کسی سے، اور یہ مانتے نہیں ہے کہ ہم نے کیا. 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے. یہ تو سعودیہ کے وہ کنگ نے یا جس نے بھی کیا تھا وہ اوپن کیا تو پھر بھی نہیں مان رہے. جی ہم نے تو کیا ہی نہیں. یہ بھاگ جائیں گے لیکن خان نہیں بھاگا، نہ بھاگے گا. جی بہت شکریہ جی. اگر کال آتی ہے احتجاج کی خان کی ملاقاتوں کے لیے، رہائی کے لیے، تو پنجاب تیار ہے؟ پنجاب دیکھیں ڈیالہ میں پنجاب جاتا ہے. پنجاب کی یہ آپ دیکھیں موٹر وے پہ یہ فریدی وزیر اعلیٰ صاحب کا پنجاب نے کتنا استقبال کیا ہے. ان کے شیلنگ سے، لاٹھی چارج سے، ایف آئی آروں سے لوگ نہیں ڈریں گے. تو یہ جتنی عزت عوام نے دی ہے وزیر اعلیٰ کو، اگر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیتی تو اس کی پوری دنیا میں عزت افزائی ہوتی کہ یہ دیکھو یہ ہے جمہوریت. یہ جمہوریت نہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی زیادہ ڈکٹیٹرشپ. مطلب عوام پنجاب کی نکلے گی، عوام نکلے گی. دیکھیں عوام جوک نکلے گی. ایک دفعہ اوپن کریں. یہ ڈرتے ہیں کہ عوام نکلی تو ہم نے. عوام آواز کی انتظار کر رہی ہے اعلان کی. اسی لیے تو ملاقات نہیں کرنے دے رہے کہ کوئی اڈیالہ سے کوئی پیغام نہ آ جائے. لیکن اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کے پاس ظاہر ہے نا، پھر تیاری لانگ مارچ کی تیاری ہے. اور یہ ہے کہ ہم بیٹھیں گے. اسی چیز کا شاید خوف ہے. یہ خوف ہے عمران خان کا. صبح سے لے کے شام تک یہ ڈر ہے ان کو. یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہی رہیں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. ہم اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں. جیسے کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں، اور وکلا سے وہ مطلب اپنا وہ کر رہے ہیں، کولیشن وغیرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ادھر اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہیں. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی، لائک شیئر، چینل میرے کو لازمی سبسکرائب کرنا. عمر دراز جاٹ ولاگ تھوڑا سا ادھر دکھا دینا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے دی اجازت. السلام علیکم.